बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा हमने पहले डिस्कस की थी, ठीक है। आज मैंने कुछ लोगों को टेस्ट लिया है, उन्हें सूरह फातिहा का तर्जमा नहीं आता था, ठीक। तो एलिमेंट्स लर्निंग के साथ किसी भी कैपेसिटी में आपने एसोसिएटेड रहना है और आपको ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ों का नहीं पता, तो फिर अपनी ट्रेनिंग शुरू करें अप टू दैट लेवल। वो ट्रेनिंग सारी ज़िंदगी चलती रहती है, लेकिन ये तो बहुत बुनियाद है। सूरह फातिहा असल नमाज है। रियल नमाज क्या है? सूरह फातिहा। जो इससे पहले इसके बाद नमाज में आता है वो अदब आदाब है, ठीक है ना। आप किसी के पास जाते हैं, किसी काम जाते हैं, फ़र्ज़ करें, तो आप ये तो नहीं स्ट्रेट जाके कहते ओ जी मुझे ये काम था, नहीं। आप पहले पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप कैसे हैं, मैं, तो आप पहले अपना तारुफ उनके साथ कनेक्ट होते हैं और उसके बाद अपना काम बताते हैं, ठीक। एक तो ये है कि जब आप पढ़ें कुरान तो औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम से पढ़ें, क्योंकि शैतान को सबसे ज़्यादा नापसंद है कि आप अल्लाह के साथ कनेक्ट हों। शैतान सारी कोशिशें, और सबसे बड़ा शैतान क्या है हमारे अंदर, उसकी नंबर 1 कोशिश क्या होगी कि हम अल्लाह से डिसकनेक्ट हों। और जब हम कनेक्ट होने बिल्कुल अल्लाह का ही कलाम लेके आ गए हैं, तो फिर पहले ही अल्लाह से मांग लेना चाहिए। कुरान में लिखा हुआ फस्तईज़ बिल्लाह, ठीक हो गया। तो औज़ु बिल्लाह के सिवा कुरान शुरू नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत बड़ी चीज़ है, हम भी गुजर जाते हैं। बिस्मिल्लाह के हमारे साथ तो अल्लाह है। जैसे आप लोग होते हैं ना, कहते हैं कि जी यार मैं तो मिनिस्टर साहब को जानता हूँ, मेरे इमरान खान के साथ ताल्लुकात हैं, कहते हैं ना हम। इधर आपने क्या कह दिया, मेरे साथ तो अल्लाह है। समझ आ गई? जब किसी के साथ अल्लाह हो तो उसको कौन फिर शिकस्त दे सकता है, हरा सकता है? ओके। अर्रहमान अर्रहीम का मतलब हमने परसों किया था। अर्रहमान जिसकी परवेज़ हर शय के ऊपर जिसकी रहमत है, और रहीम जो बार बार रहम करता है। जहाँ पे अल्लाह की रहमत के करने का जिक्र आएगा, रहीम का जिक्र आएगा, ठीक है। रहमान जिसकी हर चीज़ पे, चाहे वो काफिर है या जालिम है या आदिल है, उसको भी अल्लाह ताला दे रहा है ना। शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। हम्द का मतलब अरबी में तारीफ और शुक्र दोनों है। उर्दू में ऐसा लफ्ज़ कोई नहीं है। उर्दू में शुक्र कहें तो फिर तारीफ रह जाती है, तारीफ कहें तो शुक्र रह जाता है, ठीक। इसका मतलब है कि बाकी चीज़ों की भी आप तारीफ कर सकते हैं, लेकिन द रियल तारीफ तो किसकी है? अल्लाह की। आप किसी बंदे की तारीफ करते हैं कि यार बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई है, तो बंदे को किसने बनाया? ठीक। दूसरी बात यह है कि अगर इंसान अपने इर्द गिर्द की और अपने आप की और अपने पौधों की और नेचर की चीज़ों को देख के उसको ये एहसास नहीं हुआ कि वाह कितनी ज़बरदस्त चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, या सिर्फ एक लुकमे को देख के या सिर्फ अपने बोलने को देख के, इसका मतलब है कि ये हमसे डिमांड कर रहा है कि हम ऑब्ज़र्व करें चीज़ें, सोचें, उसके ऊपर तफक्कुर करें, ताकि अंदर शुक्र का एहसास पैदा ना हो। अगर हमने अकल से वो शुक्र का एहसास नहीं पैदा हुआ तो इसका मतलब हम उसको यूज़ नहीं करते, उस अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ को हम, और अल्लाह की दी हुई नेमतों का सही इस्तेमाल करने को कहते हैं शुक्र। ये कुरान डिमांड कर रहा है। कुरान ने बातें तो बतानी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से कह रहा है कि भाई आपने देखा है कि कौन आपको सुबह उठ के फिर जगाता है। आप तो मर गए थे रात को, आपको पता था कि आप थे भी कि नहीं, फिर जाग गए। रात को तो आपकी मौत हो जाती है, फिर आप हो जाएंगे। हर चीज़ में, ज़िंदगी में, इवन वॉक करने में, ठीक। हमें कोई पता होता है कि मैं कहाँ पे कैसे नहीं गिर रहा ना, लेकिन वो अंदर खुद ब खुद नहीं हो रहा, कोई है सिस्टम, ठीक। रब तरबियत करता है। असल तरबियत कौन करता है? अल्लाह, ठीक। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी चीज़ ह्यूमन एम्बॉडीमेंट में करके दिखाई है, लेकिन असल मुरब्बी कौन है? अल्लाह। तो लिहाजा आपने सीखना है तो असल अखलाक जो आपने सीखने हैं वो अल्लाह के अखलाक से सीखने हैं, आलमीन, सारे जहानों का। ये ना समझे कि ये सिर्फ जो एक जहान जिसमें मैं फिर रही हूँ, ये मुझे सारा कुछ भी पता चल जाए। तो कई दुनियाएं हैं अल्लाह ताला की, मैनी यूनिवर्सेस, और इस यूनिवर्स के अंदर, इसके अंदर भी मैनी कम्युनिटीज़। तो इसलिए आप अपने आप के इल्म को भी आप समझे कि आपका बहुत ही ज़्यादा हमारा महदूद है ना। अर्रहमान अर्रहीम, और अल्लाह बार बार रहम करता रहता है, बहुत ज़्यादा उसका रहम हर चीज़ के ऊपर। अल्लाह ताला ने खुद कहा कि मैंने अपनी रहमत को अपने ऊपर फ़र्ज किया हुआ है, वरना अगर हमारे अमाल के हिसाब से देखें तो दुनिया एक सेकंड भी नहीं चले। मालिक, पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो है हमारा मालिक। तो मालिक का फिर क्या होता है? गुलाम। सो मेरी कोई भी चीज़
میری ملکیت نہیں ہے، کس کی ہے؟ مالک کی۔ تو آپ کسی سے کوئی چیز لے کے آئیں تو پھر آپ استعمال کرتے ہیں اس کے مطابق، اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار مالک تو کوئی اور ہے، میرے وقت کا بھی مالک کوئی اور ہے، اور میرے فیکلٹیز کا بھی مالک کوئی اور ہے، اور مالک کوئی اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہماری دی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی، میرا جسم بھی میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ اللہ نے دیا ہے فار دا ٹائم بینگ کہ بھلا تم کیسے استعمال کرتے ہو۔ اگر تم نے بس سارا دن قرآن رمضان میں مووی میں استعمال کر دیا اور قرآن میں نہ استعمال کر لیا، پھر مالک تو پوچھے گا آئی گیو یو، یا آپ نے خود ڈیزائن کیا، جسم میں اندر سے خود آپ نے اپنا ڈیزائن کیا، مالک نے دیا نا، اپنی مرضی سے دیا۔ یوم الدین، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس دن کو نہ بھول جانا، کیپ این آئی آن دا فیوچر، کیپ این آئی آن دا فیوچر۔ وہ فیوچر کیا ہے؟ جس دن یہ ہوگا کہ آپ سے پوچھا جائے گا ہاں جی کیا کر کے آئے ہو، وما یدریک، کیا سیکھ کے آئے ہو، وقت کہاں صرف کیا، انرجی کہاں صرف کی، آپ کو یہ ساری چیزیں جو مالک نے دی تھیں کچھ کرنے کے لیے دی تھیں، ٹھیک، وہ آپ نے سوسائٹی میں کیا رول ادا کیا نہیں کیا، یہ وقت ضائع کر کے آ گئے، ٹھیک۔ ایک اس کے یہ بھی ہے کہ بندہ شکر کر رہا ہے کہ یا اللہ تم نے وہ دن رکھا ہوا ہے جس دن اگر کسی کے ساتھ بھی کوئی عدل و انصاف اس دنیا میں نہ ہوا، اس دن تو ہوگا نا، اس دن تو دنیا میں تو عدل و انصاف ہو ہی نہیں سکتا، رائٹ۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ آیت ہے جو ہم کو فری کرتی ہے سب سے۔ اس آیت کے بعد اگر ہم فری محسوس نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہمارے اندر رولا ہے۔ ایاک نعبد، یا اللہ صرف تیری طرف ہی سرنڈر کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم نے تو صرف تجھی سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آزاد ہو گئے نا سب سے کہ نہیں ہو گئے؟ اب اللہ آپ کے دل میں ڈالے گا کہ یار اس کام کے لیے اس بندے سے مشورہ کر لو، ٹھیک ہے، اس کی آپ ہیلپ کر دو، وہ بھی اللہ ہی ڈالتا ہے نا کسی کے دل میں۔ میں کسی کے پاس جاؤں کہ یار مجھے یہ تھوڑا سا پڑھاؤ، تو اللہ اس کے دل میں ڈالے گا تو مجھے پڑھائے گا نا۔ علم کون دیتا ہے؟ اللہ، اس کو اللہ دے گا اور اس کے پاس ٹائم ہوگا تو، لیکن اصل کون دے رہا ہے؟ جو پلان کر رہا ہے۔ ایاک نعبد، یہ فری کر دیتی ہے آپ کو، پوری مخلوق سے فری کر دیتی ہے، ہر کسی، ورنہ انسان اسلام سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ٹوٹل توہمات میں پھنسا ہوا تھا، یہ تو مجھے سورج دے رہا ہے، پتہ نا سکندر جو تھا الیگزینڈر 1500 کلومیٹر چل کے گیا تھا ایک بندہ جو سورج کی پرستی کرتا تھا اس سے آشیرواد لینے، مطلب آپ محتاج ہوئے نا، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے سورج انرجی دے رہا ہے ساری، سورج کو کون دے رہا ہے؟ سو ہر چیز پتہ نہیں کوئی نہیں کر رہا، اللہ کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مخلوق کے احسان مند نہ ہوں، جس کے تھرو اللہ دے رہا ہے ان کا احسان مند ہونا چاہیے، جس میں سب پہ ٹاپ پہ کون آتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کی ماں، پھر آپ کی ماں، پھر آپ کی ماں، پھر آپ کے والد، پھر آپ کے ہمسائے، پھر آپ کے رشتہ دار، سارے، ٹھیک۔ تو یا جس سے بھی ہمیں کام پڑتا ہے، وہ ڈاکٹر کا بھی ممنون ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے، جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا، ایک اصل جو پھر دعا ہم مانگتے ہیں نا، یہ سارے جس کام کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے ہیں وہ یہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے مجھے نہیں، ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا، دکھا نہیں، چلا، ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ اس کا مطلب یہ کئی دفعہ دن میں جا کے مانگتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہوا ہے کہ ہم اسینشلی کمزور ہیں اور ہمیں بار بار اپنا راستہ ٹھیک کرنا پڑے گا اور بار بار اللہ سے مانگنا پڑے گا، یعنی اپنی جہالت کا اقرار کرنا۔ جو بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو بس اب ایکسپرٹ ہو گیا ہوں اور مجھے اب کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑا مشورہ آپ کس سے کریں گے؟ اللہ سے۔ اللہ سے مشورہ کرنا چاہیے باقاعدہ، چپکے سے بیٹھ کے خاموشی سے اللہ سے بات کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے نا، یا میری اس، وہ آپ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ نے تو مشورے کا عمل شروع ہی نہیں کیا جس سے کرنا تھا۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں راستہ دکھا، تو اللہ ہر روز میں دکھاتا ہے کہ یہ کر لیتے، اور اس کے اصول بھی بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ آگے پھر قرآن اپنی چیزوں کی تشریح آگے کرتا جاتا ہے، آگے آئے گا قرآن میں آگے جا کے ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، یہ یہاں پہ نہیں بتایا، آگے بتائے گا۔ قرآن اپنا ڈیفینس خود کرتا ہے، اپنا دفاع خود کرتا ہے۔ آپ اس کا مطلب چینج کرنے کی کوشش کریں گے، دوسری آیت آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، اچھا پھر یہ بتاؤ، اس کا مطلب چینج کرنے کے لیے تیسری آیت سامنے کھڑی ہو جائے گی، اچھا یہ بتاؤ۔ تو قرآن اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کرتا ہے، اس لیے کوئی بھی قرآن کو مس انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرے نا تو ہمیں منہ پہ لتر ہی لگتے ہیں، رائٹ۔ تو یہ اصل ہے کہ میں اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر رہا ہوں، ڈائریکشن ٹھیک ہونا پھر آپ آستہ بھی چلتے ہیں تو کبھی پہنچ جائیں گے نا۔ میں نے جانا ہے ادھر، کدھر؟ ادھر، تو میں ادھر جا رہا ہوں،
तो मैं कभी पहुंचेगा? नो। इधर मैं जा रहा हूं तो मैं आस्था भी जा रहा हूं तो पहुंच जाऊंगा ना, इधर मैं जा रहा हूं तो मैं जितना तेज जाऊंगा उतना ज्यादा खड्डे में गिरूंगा। द फास्टर आई गो आई मेक मोर एरर्स। इसलिए डायरेक्शन मांगिए। क्या मांगिए? डायरेक्शन सीधी होगी तो बस फिर आप स्लो भी जा रहे हैं ना, लेकिन रेगुलर जा रहे हैं। अल्लाह को रेगुलर अमल पसंद है। आगे आ गया कि अगर ये सीखना है तो हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि जाओ फिर लोगों की हिस्ट्री पढ़ो, जाओ फिर लोगों की देखो उन्होंने क्या सीखा था, उन्होंने कैसे अमल किए थे, उन्होंने कैसे उनके ज़िंदगी के असूल क्या थे, किरदार क्या थे। इसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। सबसे ऊपर तो वो है ना, तो उनकी ज़िंदगी में सारे लेसन हैं। उसके अलावा फिर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं किसी भी नॉलेज एरिया में, चाहे फिज़िक्स में, चाहे इब्न खुल्दून हैं, चाहे यकूब किंदी हैं, चाहे आइंस्टाइन, उनका पढ़ें उन्होंने कैसे इल्म को पाया, हिदायत को। मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ अपने अपने एरियाज़ में, अनअमता अलैहिम, ठीक है। इसमें अगर आप वो तारीख़ दावत व अज़ीमत पढ़ लें कि वो 15-16 लोग कौन से आए जो बहुत बड़े थे, जिन्होंने हर 100 साल में इस्लाम के चीज़ों को डिफेंड किया उस दौर के मुताबिक, ऊपर पढ़ी रखी, ठीक। गैरिल मग़दूबी अलैहिम, फिर ऐसे लोग भी आए होंगे जिन्होंने उलट काम किए। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है सीरू फिल अर्द, मेरी दुनिया में घूमो फिरो, तुम्हें नजर आएगा मैंने किन कौमों को तबाह किया था। कौमों को सज़ा इसी दुनिया में मिलती है, इंडिविजुअल्स को सज़ा कब्र से शुरू हो जाती है। कब्र, जिसकी मौत आ गई उसकी क़यामत आ गई, ठीक है। आपकी जन्नत, जन्नत आपकी, हमारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग, या क़यामत नहीं को बाद में आनी, आ गई, फिनिश। वो अदल का अल्लाह ताला ने आपको चांस देना है कि आप ताकि कुछ कहना है तो कह लो, अल्लाह को तो सारा पता है, राइट। तो गैरुल मग़दूबी अलैहिम, लिहाजा उन लोगों के लिए हमें कहा गया कि आर्कियोलॉजी सीखो। क्या सीखो? आर्कियोलॉजी सीखो और जाओ सीरू फिल अर्द, और देखो मैंने कौमों को इधर दुनिया में सजा दिए, कई कौमों को तबाह कर दिया, कई कौमों को हाइड कर दिया, कई कौमों, ठीक। तो हमने इसकी क्या क्या मतलब, अगर हिस्ट्रीज और स्टोरीज नहीं पढ़ी कौमों की तो हम सीख नहीं सकते। तो हमें फ्यूचर पे नजर रखनी है। किस पे? फ्यूचर पे। प्रेजेंट में काम करना है और अपना रास्ता ठीक करना है प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट से सीखना है। हिस्ट्री सीखने के लिए, ठीक है, इस वक्त अपनी डायरेक्शन सीधी रखने के लिए, लेकिन नजर किस पे रखनी है? फ्यूचर पे। ये है सही इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये हमारी लिमिटेड सी अंडरस्टैंडिंग है। ये असल है, इसको इससे सोच समझ के पढ़कर।